klasični savjeti jedi manje jako slabo rade za mene, jer postanem nervozan. Kad sam gladan nisam svoj. Ja mislim da bilo kakvo mučenje sa hranom naprosto nije dugoročno održivo. A možeš objasniti sad to što si ti shvatio gledateljima? Znači što je glikemijski indeks ukratko i... Kad tijelo počne gladovat, zapravo šta god primi, stora, pohranjuje kod sebe jer očekuje zapravo da neće dobivati hranu. Volimo za sebe misliti da smo nacija koja se hrani mediteranski, umjereno i zdravo. Ali očigledno to više nije slučaj, jer je skoro svaki treći građanin Hrvatske pretio. Što su zdrave prehrambene navike? Može li se praktično jesti sve što poželite, a ipak ostati u dobroj formi? Što nam govore najnovija znanstvena otkrića o zdravlju crijeva ili mikrobioma i probavi? I kako nam mogu pomoći u nošenju sa svakodnevnim zdravstvenim izazovima? O svemu tome danas ćemo razgovarati sa znanstvenicom i doktoricom biologije Eno Melvan iz startupa Metabeli i Davorom Bruketom, dizajnerom i kreativnim direktorom agencije Bruketa Žinić i Grej, koji je ovo ljeto preporučio za čitanje jednu knjigu koju sam i ja pročitao, Glukoznu revoluciju, koju on ne samo da je pročitao i preporučio, nego i svakodnevno živi. Pa Davore, kako izgleda život bez glukozne revolucije? Pa, život bez glukozne revolucije obično završi kao pretila priča, a sa glukoznom revolucijom zapravo možeš jesti gotovo sve, samo na određeni način. I evo, ja već 1.5 dana manje više pratim sve što ta knjiga savjetuje o zdravoj prehrani i čini mi se da mi ide sasvim dobro. Dobro, ali ja te nisam samo zvao zbog ove knjige, sad jedne knjige. Ti si notorno poznat da znaš glikokemijske indekse, svake namirnice, da pogledaš čovjeku u tanjur, da ne kažeš od ovoga ćeš umrijeti, od ovoga. I rekli smo da te moram pitati, zašto si insistirao da piješ toplu vodu? Pa gle, ja sam prije 30 godina smo Žinić i ja pokrenuli design studio i ja sve što sam radio sam tipko po kompjuteru, jeo čokoladice i spavao. I to je uglavnom jedno vrijeme se od toga sastojao moj život. Što je rezultiralo time da sam se odjednom počeo jako brzo debljati. I to mi nekako nije bilo fora, zato što sam vrlo brzo shvatio da kad sam debel nema seksa. I da moram nešto učiniti po tom pitanju. Srednjim 20-ima je to dosta bitno. Ne? I onda sam počeo prvo nešto malo, onda s vremenom sve više kopat po literaturi da vidim kako da to riješim. Jer naravno klasični savjeti jedi manje jako slabo rade za mene, jer postanem nervozan. Kad sam gladan nisam svoj. I tražio sam neko rješenje gdje ja mogu pojesti količinu hrane koja me čini zadovoljnim, a da se ne debljam. I naravno da sam tražio neko rješenje koje ne iziskuje intenzivno vježbanje, gladovanje i sve ta bolna iskustva. I onda polako sam dolazio do različitih spoznaja, nešto sam naučio, nešto sam isprobao, nešto radilo, nešto nije radilo. Ali si pročitao svaku knjigu, ali tako? Jedno vrijeme si fanatično čitao puno ovih tih knjiga. Ne, pročitao sam onu knjigu o glikemijskom indeksu, zaboravio sam sad kako se zove, i pročitao sam Glukoznu revoluciju. To su 2 knjige o prehrani koje sam pročitao, ostalo sam iz raznih izvora, od raznih ljudi. Nekako 2 su te osnovne točke u tih 30 godina. Prvo je da sam shvatio što je glikemijski indeks, da sam počeo pratiti glikemijski indeks namirnica i to je super upalo. A možeš objasniti sad to što ti shvatio gledateljima? Znači što je glikemijski indeks ukratko? Pa, znači naprosto neke namirnice naprave to, a mislim da ćeš ti to sigurno puno stručnije objasniti, da tijelo vezuje masnoće i te namirnice imaju visoki glikemijski indeks. Postoji jedna tabela koja neko izmjerio sve te glikemijske indekse svih namirnica i onda na vrhu toga je nekakav krumpir, bijeli kruh i bijela pašta, onda se spustiš, onda prema dole krene integralna tjestenina i onda prema dole krene prema mesu, povrću, šećeri su naravno na vrhu i tako dalje. I naprosto sam počeo manje jesti stvari koje imaju visoki glikemijski indeks, kao bijeli šećer, bijela tjestenina, bijeli kruh, krumpir,
a više sam jeo mesa i povrća i naprosto sam vrlo brzo regulirao svoju težinu. Onda sam u međuvremenu s godinama i počeo nešto vježbati iz nekih drugih razloga, a ne zato da skidam kile. Ali u srednjim 20-ima sam se počeo rapidno debljati i nešto je trebalo pod hitno učiniti. Da, ali ne ideš baš navečer, ali tako? Ti se držiš tog Pa ja ne mogu zaspat gladan, tako da recimo to je neki... Ja mislim da bilo kakvo mučenje sa hranom naprosto nije dugoročno održivo i treba pronaći način da na neki način uživaš u hrani, da nisi nesretan zbog hrane, a da pronađeš neki modus koji te zadovoljava. I recimo, prije 2 godine sam otkrio knjigu Glukozna revolucija od gospođe čije ime ne mogu ni izgovoriti. Je suis enchaussé. Koja je zapravo donijela neke preporuke. Prije nekoliko godina izumljen je taj glukometar koji ti mjeri 24 sata na dan šećer u krvi. I to prvenstveno za ljude koji imaju šećer, dijabetes. Tako je, ali zapravo si može bilo koji izmjeriti, vidjeti koja hrana u koje doba dana im diže šećer u krvi. A mi želimo da su ti spajkovi što manji. Ne? I ona je hakirala kako u real time vidiš šta radi, šta ne radi, prije si se morao bost u ruku pa vidjeti kakav ti je šećer. Sad imamo real time uvid u stanje šećera u krvi i naprosto je vidjela neke stvari neke hekove šta radi bolje, šta radi lošije. Pa tako, na primjer, ako prije jela popijete 1 žlicu octa koji nije acetobalzamik koji ima u sebi šećer, ako popijete 1 žlicu običnog octa pomiješanu u čašu vode, navodno to smanjuje spajkove za 1/3. Tu ću te zaustaviti sad, znači samo, dakle, moramo biti oprezni. Danas smo rekli u emisiji, oboje sam vam poznao zbog svojih specifičnih iskustava, dakle, ali mi ne dajemo ovdje nikakve medicinske savjete. Tako, dakle, ja sam kreativni direktor, a ne liječnik, ja mogu samo govoriti o svojim iskustvima. I svojim iskustvima, zato sam vas pozvao. Tebe sam pozvao zbog jednog iskustva, enu zbog drugoga, ali htio sam samo da se ovdje iskoristim priliku da se ogradimo, da smo ovdje isključivo informativne svrhe, da jedni i drugi ćete, znači, Ena više znanstveno, ti više tvoja osobna iskustva, opet temeljena na nekakvim knjigama i istraživanjima, i znači ne iznosimo nikakve medicinske savjete i preporučujemo, dakle, ako siko mora s nekim nešto žele doga primijeniti, da se konzultira s doktorom. Jer ti si već odmah rekla, kad si pričala sa svojom ekipom u firmi, u Metabeliju, ovo s octom nije baš primjenjivo za svakoga. Da, ja sam iz tog rade da sam ja doktor znanosti, matematičar u svemu tome, tako da nisam nutricionist. Imamo 2 nutricionistice koje su s nama u timu i one zapravo savjetuju za ljude koji imaju želučane probleme, znači gastritis, čir u želucu, GERD, bilo kakve takve stvari, da onda taj ocat ujutro koji se preporuča zapravo njima povećava kiselinu u želucu. Tako da to je samo jedan primjer gdje nema taj kao one size fit all. A jasno, ali to apsolutno treba se s liječnikom konzultirati, to bez danjega. Ja to ne pijem ujutro, recimo na prazan želudac, jer ujutro jedem isključivo slano. Znači, ono što su još skužili da ako jedeš određenim redoslijedom, da su ti sugar spikes puno blaži. Na primjer, znači ako jedeš prvo povrće, pa zatim nekakve proteine, pa tek onda ugljikohidrate, znači nešto vlaknasto, to bi značilo da, nemam pojma, pojedeš prvo salatu, pa šnicel, pa onda tjesteninu, da su ti, da je taj šećer u krvi puno stabilniji. Da su ti šiljci šećera, koji se pretvaraju u masnoću. Da. I da si manje kasnije tražiš jeste, tako? Zato što zapravo kad se vlakna prvo uzmu, ona naprave ko zaštitu na ovojnici od crijeva, ko nekakvu spužvu oko toga i onda proteini nakon toga podignu osjećaj sitosti i onda ugljikohidrat i šećer koji mi uzmemo nakon toga zapravo ima puno manji efekt kasnije na količinu koja dolazi do krvi i izaziva spajkove. Znači, jesu to vlakna koja vi isto u Metabeliju onda nudite kao dodatak hrani? Mi nudimo vlakna kukuruzni dekstrin. Imamo bez glutena su i zapravo ako će neko jest dovoljnu količinu vlakana dnevno se može to unijeti kroz prehranu bez suplementacije, samo što ljudi danas nije baš da jedu
30 do 40 grama vlakana dnevno. i Ajmo onda reći što je su puno. vlakna. Mislim, moramo prevesti ljudima. Znači, što su vlakna? Povrće, ili tako? Tamno zeleno povrće, bobičasto voće, integralne žitarice, orašasti proizvodi. Znači, to su oni bademi, u stvari, što kažu, a Mhm. grickajte bademe radi u uredu, to je jedan od tih recepta. Nemojte jesti nešto slatko, nego Da, samo bademe. što opet, na primjer, onda su bademi su dobri, ali onda su oni full kalorijski visoki. Onda ako ćeš sad pojesti 2 šake bajama koji će ti napraviti količinu vlakana, zapravo uneseš ogromnu količinu kalorija. Šta Opet su onda sosi, opet opet ideš su sosi. na Dobro, ali ona je Pa dobro, rekla... ali ja jedem ogromnu količinu kalorija. Ja jedem baš jako veliku količinu kalorija. Meni se nije pokazalo da količina kalorija ima ikakvog utjecaja na to da se debljam. Pa ja se slažem, da. Znači, ja ne mogu biti gladan. Ja cijeli dan trčkaram okolo po uredu, ujutro idem na trening. I ja moram pojesti, ja 2 šake badema bez beda pojedem. Ja se slažem s ovim jer ja sam se zapravo full udebljala dok sam napisala doktorat o zdravim crijevima i napravila firmu o zdravom mikrobiomu, sam zapravo ne jela ništa kroz dan i bila pod ogromnom količinom stresa i onda bi došla navečer doma i u 9 navečer pojela zapravo možda pola kalorija koje bi trebalo unijeti kroz dan, ali sam se udebljala, ja mislim 15 kila. Sad sam skinula 9 od tih 15. Ali mi je ostalo, a zapravo je točno to. Ako je samo do kalorija, ja sam u svemu tome trebala mršaviti, a ne se debljati. Dobro, ali to je samo jedan od elemenata koji ćemo možda dotaknuti ako ne stignemo skroz u emisiji, da nije samo hrana, nego bitan i taj stres. I ima puno drugih elemenata koji još utječu na to kako tijelo reagira, na to čime se I da se ne gladuje, točno ovo što Znači, on govori, jutro- da nema gladi, jer onda kad tijelo počne gladovat, zapravo šta god primi, stora, pohranjuje kod sebe, jer očekuje zapravo da neće dobivati hranu. Tako da, Sam stresiraš tijelo. da. Ne, ja dan počnem s nekim povrćem. Ne znam. Ima nekih onih smiješnih brokula sad uguljastih za kupit. Pa ili si par listova ovog špinata mladog ili kiselo zelje, recimo jako fino sa sjemenkama od buče. Mhm. Recimo to mi je neki početak dana. Onda napravim si sa kefirom, ima za kupit sirutka u prahu, znači čista sirutka koja je 80% protein. Napravim si sa kefirom to full fino, tako da jedeš sir tekući, to me zasiti. Ja sam poslije do 2-3 potpuno sit. I to mi je neki početak dana, onda za oko 2-3 pojedem neku opet zdjelu svježeg povrća, zelenog, lisnatog, mrkve. I onda nakon toga jedem neko meso s nekim prilogom i na večer opet samo kefir sa maslinovim uljem, recimo sa žlicom. Od kavolona. Naravno, od koga. I znači, ali nije to za svakoga, ne. Samo treba ujutro jesti slano, nikako slatko. Jer onda ti je, cijeli dan ti je šećer nestabilan, kreneš sa slatkim doručkom, kaže ova knjiga. To fakat za mene, u mom životu je to super radilo. Dapače, ja sam bio puno restriktivniji prije, dok sam samo gledao glikemijski indeks namirnice, sve što je visoko gore sam odfikario i doviđenja. Ja sam puno vlakana, ali ja sam povrće i meso i ribu i a sad ponekad jedem i tjesteninu i druge stvari, samo to stavim na kraj obroka, znači kad sam pojeo već vlakna, kad sam pojeo protein i evo sad već sigurno skoro 2 godine tak jedem i ništa se nisam udebljao, a opet sad jedem sve žive stvari. Recimo ako želim slatko jesti, onda ga stavim popodne, stavim ga opet na kraj obroka. Nisam slatko jeo, Godinama, je? Ja bi samo tu su me nutricionistice naučile da, na primjer, ovo što krumpir ima visoki taj glikemijski indeks, zapravo krumpir bi trebalo skuhat i ohladiti i onda ga jest hladnoga nakon toga. Jer se onda taj škrob koji je u krumpiru promijeni se nekakav sastav, ja sam nisam nutricionist pa ne bi ulazila. Ali naslađe onaj pomfri iz meka, onaj vrući. Ulju. Dobro, prženo je sad skroz druga stvar. priča. Ali zapravo da i riža i žitarice i krumpir uopće nisu toliko loši ako ćeš ih pravilno pripremiti, zapravo kad se taj škrob promijeni unutra, jer onda on nahrani dobre bakterije u crijevima, a sovin ako ćeš jest prženo,
To je Ajde ti malo sad- sa tim dobrim bakterijama, pa ćemo se onda vratiti na ove poruke još samo o knjigama, da znaju gledatelji zašto smo te zvali. Znači, što je tvoja specijalnost? Ne? Ja sam znači doktorirala na mikrobiomu, zapravo napravila sam matematički model koji opisuje ponašanje bakterija u crijevima. U crijevima, ja? Da, radili smo sve skupa na pretilosti, tako da je zapravo full zanimljivo kako sam se ja toliko udebljala da sam radila na pretilosti. I zapravo je najveći insight tu bija zato što se do tada su se bakterije promatrale statično, znači ko nalaz krvi kad se Mhm. izvadi što se događa u tom trenutku, ali zapravo mikrobiom nije statičan, nego se on cijelo vrijeme se mijenja u ovisnosti okoline, hrane, jedne bakterije u odnosu na druge i zapravo sam napravila taj model koji opisuje ponašanje bakterija u crijevima i onda smo to kasnije prebacili u proizvodu, u Metabeli gdje radimo analizu mikrobioma i onda zapravo hranimo bakterije, a ne čovjeka. Znači, Mislim, umjesto hranimo krvne po slike preferencama čovjeka, ali hranimo bakterije. vi umjesto krvne slike dobijete neku bakterijsku sliku stomka i onda Da. kažete ovih fali, ovi bi trebalo popraviti i onda jednostavno tražite kako to dohraniti. Da, Kako ih točno njegovat? to, točno Ja, to. je li istina da, to pitam jedno i drugo, nam te osjećaj da fakat gut feeling, ono što kažu Amerikanci, je li to bila zdravlje dolazi svoj stomka, jer je tu sve. Stomak je najbolje povezan sa, jel tako, mozgom. I tu sve naše nekako i osobno zadovoljstvo, nezadovoljstvo proizlazi iz toga ili ga mučiš ili ga ne mučiš, ne? Pa u principu crijeva ispadaju sad pogotovo zadnjih 15 godina gdje se tu full rade istraživanja na tome da su ko drugi mozak i zapravo ima više serotonina, svaki put krivo kažem to, serotonina i dopamina izlučuje u crijevnom živčanom sustavu nego u moždanom živčanom sustavu. Isto tako hormon koji GLP-1 se zove, hormon koji utječe na osjećaj sitosti, on isto će zapravo prvo ići iz crijeva i onda šalje impuls u mozak, a mozak onda zapravo ima receptor za taj hormon koji je gore. Tako da ja bih rekla da dolazi iz crijeva, ali isto tako mislim da osim što je važno šta jedeš, da je isto tako važno i šta tebe jede. U smislu, ako ćeš se hraniti najzdravije na svijetu, a živiš nisi u skladu sam sa sobom i nije ti dobro u glavi, nisi u duhu miran, mislim opet je prehrana nešto na što najlakše možemo utjecati, ali da ćeš sad baš biti full zdravi, ispunjen, a da ova hormonalna slika tijela nije dobra, opet trebalo bi nekako sve skupa biti u balansu. Sve u balansu, a? Pa ako si već u bedu, brokula ti bar malo može pomoći, da Točno budeš to. malo manje u bedu. Ja imam nekako osjećaj da kad jedem zdravo, da sam bolji u glavi. I da nekako su te dve stvari dosta povezane. I stvarno mislim da vrijedi ono si što jedeš i da ako se discipliniraš oko hrane, prvo da nađeš šta radi za tebe. Ako ta hrana nije patnja i izmjena hedonizma i grižnje savjesti i patnje i gladovanja, nego a ne smiješ biti gladan, nađi nešto što ti ne čini loše, a da ti osjećaj sitosti. Pokušaj jest ranije da ne jedeš kasnije. Recimo, ja nikad nisam uspio ne jest na večer. Ja ne mogu zaspati ako sam gladan. I onda pokušam, recimo, jedan ručak pomaknut na 4-5, onda na večer nisam gladan, dovoljan mi je jedan kefir. I postoji 100 trikova, trebaš osluškivati šta za tebe radi. Glukozna revolucija kao knjiga stvarno daje hrpu hekova kako da jedeš sve, da nisi gladan, a da nekako ne mučiš svoje tijelo. Dosta je važno na večer da spavaš dobro, da bi spavao dobro ne možeš se presti prije spavanja i ne možeš pojesti stvari koje je teško probaviti, jer onda cijelu noć tvoje tijelo se bavi time. Ali često puta ljudi krenu neke restriktivne dijete, od sutra džonom pogaze samog sebe, to traje nekoliko dana, onda naravno popuste, to samo mučenje baš ne funkcionira i nije održivo. I ja sam stvarno polako uvodio neke nove ideje u svoju prehranu, probao bi da li mi to ide, da li to mogu, ne Jesi osjetio mogu. ovu salatun prije?
Jel osjetiš tu razliku? Pa da, zato što osjetim, ja i dalje, i onda i sad sam, nisam imao više problema s kilogramima, ali mi sad, recimo, nakon glukozne revolucije, jedem neke stvari koje godinama nisam jeo, jer su imale visoki glikemički indeks. Sad ih jedem i evo, za sad ne vidim nikakve, loše posljedice i dalje, imam stabilnu kilažu i dalje se dobro osjećam. Jako hrana utječe na raspoloženje. Ja bih se evo baš nadovezala, radili smo sad istraživanje sa medicinskim fakultetom u Splitu sa hipotezom, imali smo full anksiozne ljude u istraživanju i bila je hipoteza da možemo utjecati na subjektivni osjećaj stresa samo sa hranom. Znači bez psihoterapije, lifestyle, treninga, promjene ičega. 6 mjeseci mi zapravo guramo logiku ove glukozne revolucije, mediteransku prehranu overall. I stvarno su ljudi smanjili taj subjektivni osjećaj stresa koji ide skala od 0 do 45. Oni su u startu bili na nekih 36 u prosjeku, znači highly anxious stressed people. I kroz 6 mjeseci se spustilo na nekakvih 14 je bio prosjek, tako da zapravo samo sa hranom, odnosno s tim boostanjem iznutra se njima promijenila percepcija. Ali ja sam insistirao da dođete upravo zato što smatram da je ona ti ništa ne brani. Ona samo kaže, evo ti jedan, drugi, treći način. Inače, ljudi mogu naći na Instagramu kao Glucose Goddess. Ima 5 milijuna sljedbenika, ja sam mislio da će imati više, ali ona u stvari ide kontra ove cijele industrije koja te prvo dati prerađenu hranu, a onda te uči kako da smršaviš od tog viška šećera i svega što je toj super prerađenoj hrani. Dakle, ona samo kaže da pripazimo da ne jedemo baš tu. Da, što više izvornih namirnica je. Pa da, ja mislim, znaš, i možeš jesti i nešto prerađene hrane, ali pojedeš na kraju obroka. Počastiš se nekad, pa nije, ja mislim da samo taj fašizam nije dobar na vršiti nad samim sobom nasilje. I recimo, koji vježbanje, ja nisam počeo odmah ići u teretanu. Za početak sam krenuo hodati na posao, jer mi je to nekako bilo lagano, nije mi bio problem. Onda kad mi je to postala neka navika i kad sam tu već kad mi je to krenulo, onda sam poželio probati još nešto drugo i tako sam polako kroz godine uvodio razne stvari. I ja mislim da je ključno ta postepenost. I tijelo ti se naviklo na neke stvari, ako ga sad naglo lišiš toga, nastat će isto dar-mar. I na kraju ćeš se opet vratiti na staro. Ne? Pa to je točno to, znanstveno smo kao potvrdili, ne kao nego smo potvrdili, da zapravo kako smo dobili tu dinamiku ponašanja bakterija u crijevima, smo se pitali, bilo je matematičko pitanje na kraju, odnosno koje su to minimalne promjene koje ti možeš napraviti da maksimiziraš promjenu crijeva, jer nije realno, sad ćeš ti sa tim raznim dijetama ući u nekakvu full restrikciju i ovaj fašizam prema sebi, ljudi se toga pridržavaju 7 do 10 dana, mislim nemoguće je tako živjeti na kraju dana, a ovdje je točno to, koje su to 3-4 mala koraka. I koji su, recimo, koji ste utvrdili da su ti mali koraci? Pa ovisi sad o tome kako izgleda osobi njena slika. Ali evo nekakav primjer. Samo da redoslijed hrane promijeniš. Znači da ujutro ne jedeš slatko, nego jedeš slano. Da prvo pojedeš neko povrće, pa neki protein, pa onda ugljikohidrate. Znači rastaviš sendvič na salatu, šunku i na kruh, tim redoslijedom. Ili možda ne jedeš kruh za doručak. I onda za ručak možeš opet pojedeš, recimo za ručak pojedeš prvo salatu. Pa nakon toga pojedeš meso, nakon toga pojedeš tjesteninu i nakon toga komadić čokolade. Opet ne 3 kila čokolade. Znači samo da to napraviš, ćeš već vrlo brzo vidjeti rezultate. I malo si pomakneš ručak kasnije, da ne jedeš na večer jogurt, kefir, nešto lagano. Da, i ona ne insistira da mora biti puno obroka. Kaže, puste tijelo da diše. Da. Znači, jedi kad trebaš, ali ne sad da se moraš robovati nekom ritmu. Ne? Tako da sa tom malom promjenom, i recimo prije ručka, ako ćeš jesti slatko nešto na kraju, popiješ čašu vode sa jednom žlicom octa, tako naravno nemaš problema sa kiselinom u želucu. To ako nemaš salatu? Pa, mislim, ja to napravim i to i pojedem salatu, ali nemam problema sa kiselinom u želucu, ali možda je bolje, ja to sad ne znam, to treba sa liječnikom se konzultirati ako imaš problema sa kiselinom u želucu, da li uopće to možeš
piti, da li možda bolje popiti razrijeđeno na u veliku čašu vode sa jako malo octa, da li to možeš ili ne možeš podnijeti, ne znam. Ali to nisu stvarno neke drastične promjene. Nije sad od danas ne jedem meso ili od danas ne jedem ništa ili takve gluposti. Ne, ali ona rekla i minimalno, ovo što sad svi pišu kao veliki naslov, minimalna fizička aktivnost nakon obroka može smanjiti taj šiljak. Pa da. Dakle, rekla je, radite bilo što, pospremite kuhinju, krenite u šetnju neku. Pa da, ako si fit napraviš 40 sklekova, ako nisi fit prošećeš se oko zgrade i već to ti smanjuje šećer u krvi, kaže glukozna revolucija. Da, i to Japanci rade. Oni imaju taj kao kad si poja, napravi 100 koraka nakon i zapravo su prilično fit. Da, a što smo rekli, octa piju u Iranu, ili tako tradicionalno? To nemam pojma. Ne, u knjizi, ja mislim da ona knjizi kaže baš u Iranu, da je u Iranu to tradicionalno ko što i ovi kažu Francuzi uvijek jedu tu salatu, iako su u Indija, kao kad sam išao googlat, Indija više isto jede salatu prvo, ne? Francuzi jedu salatu prije obroka i popiju malo crnog vina na kraju, to navodno isto pomaže. Da, polifenoli. Znači ali to je ta... stvarno malo, ne? Sad. Ne, malo, to je ona mediteranska. Mislim, sve moraš prilagoditi zemlji gdje jesi. Ja sam bio kod Francuza, kao klinac, i onda mi je rekao kako ga je spasio doktor kad je bio u Centralnoafričkoj republici i zašto on pije uvijek konjak prije svega, jer je na taj način valjda dezinficirao sve. Jednostavno nije imao problema sa stomkom u smislu bakterija ovih koji te natjeraju na pogreb ili na bilo što. Kaže, ali ja sam mislio da nikad neću to raditi, ali onda mu je ostalo to kao navika. I kad se vratio u Francusku, i dalje je to pio, ali ga je spasao kad bi u Africi. Dakle, uvijek moraš se prilagoditi, naravno, sredinu koju dolaziš, a meni je jako zanimljiva priča. Kod nje vrlo volimo govoriti da jedemo dobre šećere, znači kao tipa može biti med od najboljih pčela. A ona je rekla mrtvo hladna, šećer je za tijelo šećer. Može biti najfiniji, najskuplji ili onaj rafinirani. Evo, za mene je to bio moment, ja sam stvarno u toj teoriji glikemijskih indeksa postoje šećeri sa visokim i niskim glikemijskim indeksom. Ona je rekla, gledaj, mi kad smo mjerili na glukometru šećer, bez obzira je li šećer iz jabuke ili je bijeli šećer iz ormara, i ako jedete šećere, jedite ih na kraju obroka, nakon vlakna, nakon proteina. I opet, mislim, meni se to nekako čini razuman pristup da nije sad svaki šećer zabranjen, ali se zna kojim poretkom trebaš jesti stvari da bi mogao jesti na kraju, opet ne sad užasno puno šećera, da bi mogao uopće jesti šećer. Ali da se nagradiš zato što si brojao salat. Da, mislim da ipak, ja nisam pročitala knjigu, pa sad znam ovako konceptualno, ali mislim da ipak postoji razlika, je li to šećer koji stavija si 3 velike žlice bijelog šećera u čaj ili si poja jabuku, jagodu, nekakvo voće nakon toga. Apsolutno se slažem. Ona kaže u količini je, ali što se tiče kemijskih efekata isto. Da, mi recimo imamo ljude koji nam dođu na analizu, koji su ovi teretanama, ne znam kako se oni zovu, i sad oni zapravo uopće ne jedu šećere nakon toga, nego jedu samo proteine i masti, najčešće vlakana jako, jako malo, i oni zapravo imaju totalno novi set problema im se napravi, jer imaju problema sa konstipacijom, sa zatvorom, sa grčevima u crijevima, što se ne dogodi opet preko noći, nego postepeno, malo pomalo, ali su totalno u filmu da ne mogu pojesti niti jabuku, jer jabuka nije zdrava jer ima šećer. Mislim da bi trebalo jest voće, samo pojedi prvo vlakna, pa protein, pa onda pojedi. Da tako je, i jabuka ima vlakna u sebi, vitamine, i samo ju pojedi na kraju. Da, ali ona je navodi jedan dobar primjer kao cure, jer ona sve kroz primjere govori, zato je popularno na Instagramu, daje te recepte, kao htjela se zdravo hrani, pa je radila ove šejkove. Ali što je radila? Ona kaže, umjesto jedne breskve koju bi ti pojedeš normalno jednu bresku, ona stavi sama ili 3 breskve. Mm-hmm. To je količina šećera koja kaže kad si u životu ujutro pojeo 3 breskve za doručak ili nešto. I tu su isto se ljudi prevare u količinama, jer treba vodi brigu i o količini, a i o kojoj namirnici. Zato to što svi nutricionisti savjetuju, jedite hranu koja je što bliže svojoj prirodnoj formi, nešto manje prerađena. Da, ali to je ta mediteranska kuhinja, to je ta da, i tu prehrana. opet sa ovim sokovima ovisi je li to sok koji se napravio u blenderu, pa su onda sva ta vlakna ostala unutra, ili su sok koji se radija u onome sokovniku gdje zapravo izađe samo sok iz voća, a sve ova vlakna ostanu vanka i onda ti možeš popiti 5
jabuka, ali radiš ogromnu količinu šećera i Da. ove spajkove Ili u ono sebe, a što danas rekao- je malo priča kao mršavimo sa sokovima, onako što mi apsolutno ne podržavamo. Navodno ima ta scena koju mi klinci obožavaju kada je Tony Soprano nešto prigovorio da neće sa more pulp, less pulp. To su oni sokovi kojima uopće nema vlakana. Da, Kad to je- je ne- ovo kad se samo kroz sokovnik kroz sokovnik, ali, provuče na kad se, kraju. ali ima čak i oni koji razviju kao onu tu gadost. Ako mu uleti nešto od tih vlakana, mora biti sok totalno čista, on je u stvari najgora varijanta. Takav Da. Pa čist. izgleda, isto kad piješ sok, treba ga popiti na kraju tog obroka. Znači, ako voliš sok od naranđe, popi ga nakon ručka, a ne za doručak. Da. I ako voliš zblendano voće, popi ga nakon ručka, a ne za doručak. To što smo mi radili, da smo miksali ujutro voće i to pili, to se pokazalo na glukometru da nije najsretnija opcija i da je to neka nagrada koja dolazi popodne nakon ručka i mora prije toga se pojesti neka vlakna i Da, jer u principu to fruktozu iz voća jednostavno se opet pretvori, napravi spike, htjeli ne htjeli, da. jer je pojedemo previše. Ali recimo i mali hekovi, znači ako jedeš voće, pojedi par badema, već će to smanjiti, već će to stabilizirati šećer. Ima jako puno nekih konkretnih savjeta kako možeš jesti stvari koje voliš, a Bez diktature. Da. nego- I to je genijalnost te knjige, da nije dramatična i da nije drastična. Nego ona doslovce kaže možeš jesti sve, ali pazi na redoslijed. Da. A viš kako ti isto uporno to ponavljaš. Ali jedan put neko pročita i ko proba, to mu postane mantra i to je nešto što možeš najlakše promijeniti. Pa da, znači, Da. većina tih dijeta je zapravo potpuno neprovediva za većinu normalnih ljudi koji imaju svoj posao, djecu i obaveze. To znaš, moraš stalno misliti o svakom dreku, a ovdje ima par jednostavnih hekova koje svako može primijeniti u svom životu. Mi smo, i ostala nam još jedna trećina do kraja ovog dijela emisije koja ide na televizije, pa Ena, ajmo mi iskoristiti malo za reći što u stvari ti sad radiš. Znači kad ljudi napravite analizu stolice i onda što dobijete kao rezultat toga? Mi zapravo dobijemo taj popis bakterija, koliko koje bakterija ima u crijevima i onda stavljamo taj izgled bakterija da je on šta sličniji zdravom mikrobiomu. Odnosno hranimo, ovo što sam rekla, hranimo bakterije, a ne osobu. I sad je tu opet bitno vidjeti je li osoba ima nekakvu intoleranciju na hranu, je li ima nekakve restrikcije prehrane koje ima, je li pati od nekakve bolesti već do tada pa ne smije nešto jesti, ima ne znam, visoki krvni tlak, problema sa štitnjačom, zapravo treba uzeti sve te faktore u obzir, ali je logika da zapravo izbustamo mikrobiom jer jednom kad promijenimo, tipa na primjer ti odeš na nekakvu dijetu i sad si u kalorijskom deficitu, treniraš i stvarno će ljudi mršaviti, što je logično onako, ali zapravo ako ne promijeniš sastav mikrobioma, u prvom trenu kad se vratiš na normalnu prehranu će se svi ti kile vratiti nazad i to je taj jojo efekt koji se događa kod većine dijeta. I to znači samo da bude isto jasno, gledaju nas ljudi koji nisu nužno svim terminima, to nije isto kao ona intolerancija na hranu. To se Ne. gleda iz krvne slike. Da. Znači, namirnice koje ti iritiraju, koje ne bi trebalo jesti. Da. A ovdje zapravo mi gledamo koje bakterije žive u crijevima i sad one se dijele na dobre i loše, ovako laički. Cilj je da imamo šta više dobrih, šta manje loših. Broj bakterija u crijevima je uvijek ograničen, tako da automatski kako nahranimo dobre će se ove loše smanjiti. I sad tu ovisi, na primjer, ako neko Lactobacillus je, na primjer, bakterija za koju su već svi čuli. Ako je nemaš uopće, onda ne možeš unositi hranu koja će nju povećati, nego treba uzeti probiotike i onda skupa s probioticima unositi hranu da se poveća broj Lactobacillusa u crijevima. A ako ima Lactobacillusa, onda zapravo ćemo unositi hranu kako bi se poveća broj Kao te podlogu mu bakterije. dajete im Točno podlogu to. da se brže Da, razvije. da. A jesmo li s tim antibiotskim terapijama isto napravili veliki Jesmo, problem? problem, da. Što jednostavno pobijemo sve. Pobije se sve, čak je izašlo s Harvarda, ja mislim, istraživanje ima 2-3 godine, da ako je osoba uzela antibiotik više od 2 puta u 2 godine, da su šanse za depresiju i anksioznost povećane za 80%. Jer to je ovo što smo pričali o tim hormonima koji se proizvode zapravo u crijevno-živčanom sustavu, gdje antibiotik potaraca sve neselektivno. I sad ako se ti nisi nakon antibiotika pobrinja da obnoviš svoj mikrobiom, malo po malo se ta stjenka crijeva uruši, ovako laički,
i onda dođe do propusnih crijeva i onda kasnije nastane još više problema nego što je bilo u startu. Dobro, I ne zagovara ne uzeti antibiotik. Znači, Ne ako govorimo, stvarno nego ima samo problem, govorimo oko apsolutno. onoga kad se uzima antibiotik za sve. Za- Ali to sve u savjetu sa liječnicima, ali kad ljudi često i samo sebi kao ima prehladu, pa ajmo uzeti antibiotik, ali srećete stomak i pripazite kad sami sebe Da, nešto tako točno to. prepišete. Ne? Opet, sve u savjetu s doktorima i imamo sad ovaj novi slučaj što kažu da postajemo sve otporniji i na te antibiotike, tako da što ih manje uzimaš, imaš šanse da će ti djelovati kad ti bude trebalo. Ne? Pa prilično su pametne te bakterije, ja sam čak malo fascinirana s njima, jer one kako ti njima unosiš šta više antibiotika, one postaju sve otpornije na njega, tako da i veliki je problem u znanosti ta antimikrobna rezistencija, odnosno šta će se dogoditi u trenutku ako dođe nekakva patogena bakterija koja više ne reagira na nijedan od postojećih antibiotika. Mislim, srećan ima znanstvenika koji se bave s tim problemom, ali da ne bi trebali biti antibiotik čim malo zakašljemo, apsolutno ne. Ali čak nije stvar ne samo toga šta čovjek uzima antibiotike, nego je hrpa antibiotika je u mesu, u piletini koja je u dućanima, šta je opet kao, s jedne strane možeš razumjeti te ljude zašto oni to rade, jer ako se otruje ta životinja, oni su izgubili svoj income na kraju dana, ali da je antibiotika danas u svemu je i da radi velikih problema, apsolutno da. Kako si ti odabiru te zdrave hrane, znači društvo od ovog organskog uzgoja i kvalitetno? Ja pokušavam jest organsko koliko ide, opet ne ide uvijek. Nekad se počastim sa slatkišima ili sa nečim što možda ima i visoki glikemički indeks i mislim da je samo važna umjerenost kod toga i nekako mislim da za gledaoce koji nisu do sad pokušavali riješiti svoj problem pretilosti je ključna poruka da se informiraju. Glukozna revolucija je sjajan izvor informacija. Ako niste u stanju pročitati knjigu od 100-tinjak stranica, pitajte ChatGPT da vam ju sumira i da vam da hekove iz te knjige. Uvijek postoji način i sve što radite vodite postepeno, razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate bilo kakvo posebno medicinsko stanje, da ne bi si napravili neki još veći problem. I postepeno uvodite jednostavne promjene koje vas ne bole. I već male promjene mogu donijeti jako velike rezultate i benefite ne samo za tijelo, nego i za glavu. Hrana je jako povezana sa onim kako se osjećamo svaki dan i svaka investicija i malo vremena u to da nešto promijenite u svojoj prehrani će se više struko vratiti na nivou svakodnevnog funkcioniranja. A da ne kažemo da koji su benefiti dugoročno, nekako je cilj da ne da živimo što duže, nego to što živimo ne živimo bolesni. I ja mislim da prehrana je najbolji način da si osigurate neku zdravu starost i nešto malo tijelo vježbe. Opet ne pretjerano, ali neka umjerena tjelovježba gdje se natječete sami sa sobom i polako napredujete je isto izvor zdravlja i psihičke stabilnosti i raznog drugog zadovoljstva. Nisi mi odgovorio, jesi pio toplu vodu nekad? Pio sam toplu vodu, pijem je nekad i sad. Daje mi neki dobar, kad čovjek ne može popiti puno kave, isto tako ni puno čaja, ali tople vode možeš popiti dosta. I recimo mene to smiruje kad mi je neki intenzivan dan, nešto toplo piti u ruci, daje mi neki, mentalno me smiruje. Kad je nešto vruće i tak ti svejedno ne osjetiš okus vruće i ne mora biti ni čaj ni kava, može biti vruća voda. I Davor Hek, ovo je Davor da, Hek. Da, i niko, ja sam čak testirao na ljudima da vidim da li uopće ljudi kuže da nije čaj i kad zatvore oči i kažeš im evo ti čaj, misle da piju čaj ako je vruće. Tako da mislim da previše čaja ili previše kave naravno nije dobro, a ovo radi i daje, smirujete. A i navodno je dobro za želudac. Ena,
ova vlakna, kome bi to preporučila, ovo sve što radi? Znači, Metabeli je u Splitu, ali tako? Da, u Splitu smo locirani. I znači, prvenstveno sad, znači, imate ovaj analizu bioma, ali tako? Ali drugo je, znači, dodatak hrani je ovaj vlakna, fiber, ne? Da, mislim, mi primarno razvijamo software za doktore, ali nije ovako za opću populaciju vlakna, pa bilo kome Ali što će ne- software pomoći? Software da im se nosi s ovim problemima. Točno to, da spajamo ovo sve što sam nabrala. Znanje, svo znanje da bi mentalno doktori- zdravlje, fizičko zdravlje i mikrobiom u nekakvih 5 akcijskih koraka, minimalnih promjena što osoba može napraviti. Vlakna su zapravo za svih ko ne unosi dovoljnu količinu vlakana u svojoj prehrani, kao što su proteini, ovi dodaci, tako i ovo. Ono gdje se nama najbolje pokazalo je kod ljudima koji imaju problema s nadutosti i sa konstipacijom. To je nekako ovako iskustveno najbolje radi. I kakav je interes i za testove i za dodatke? Je li se pročulo ili imate tu pozitivnu povratnu informaciju? Pa za vlakna da, i imamo tipa preko 70% ljudi koji prvi put naruče opet, tako da vidimo da stvarno ljudima pomaže, pogotovo za ova 2 problema. U zadnje vrijeme su nam se intenzivno počele javljati trudnice, što mi uopće nismo imali kao fokus u svemu tome. Analiza sve više, nekako nije u startu prije 5 godina kad smo krenuli, nije to baš nešto dobro išlo, ali se sad već sa pričam, pogotovo izašao onaj Netflixov dokumentarac bio o mikrobiomu i tako nakon toga se dogodio i boom sa analizom. Znači držimo trend sa svijetom, iz Splita pratimo sve. Pa evo da. Ajde, Bogu hvala. Ja moram sad ovih par stvari naglasiti vezano za špicu, jer smo došli na par minuta do kraja ovog dijela. Moćete čitati podcast u Novom listu, Glasu Istre, Glasu Slavonije i Zadarskom listu, ali čita se uvijek na dalmatinskom portalu, tako da će uvijek oni prenesu. I s druge strane, odmah idemo na TV Dalmaciju. Recimo u subotu idemo i na drugi TV televizija, tako da u suradnji s njima dobijemo na dosta široku publiku, tako da će biti zanimljivih reakcija, vidjet ćete možda koji niste očekivali, ali baš zato što imamo te utjece, opet moramo naglasiti, nismo davali medicinske savjete, nego smo samo informirali o našem iskustvima i nekakvim znanstvenim nalazima. I opet s druge strane moramo, ja volim tu transparentnost, jer ljudi svašta pričaju, ali se ne ograde. Ne? Tako da isto nekako želimo postaviti, hvala vam što ste došli, želimo postaviti te neke granice kad mi se bavimo da te trebamo raditi dizajn, zovemo tebe, da za PR zovete mene, Enu zovete za bakterije, razumiješ, ali Ti si za bakterije. Ok. za test. Kako ti zoveš? Kako zoveš test? Kako to zoveš? Pa analiza mikrobioma. Analiza mikrobioma. Ali bolje i to, tamo sam tila još ružnije riječ. Kako me prozovu. Analizu mikrobioma. Isprika. Dobra kakica je poželjna, ne? Dobro, svi su sretni kad dođu do toga, ne? Čuli smo zašto pomažu vlakna. Je li vi imate nešto što bi još htjeli poručiti ako završimo, imamo te zadnje 2 minute, ako nešto želite još ljudima podijeliti od iskustva, mudrosti? Korak po korak. Ne raditi radikalne zahvate i informirati se prije toga. Ja se evo slažem s ovim šta kaže i tila, obzirom da je tema emisije bila pretilost u startu, samo bi htjela naglasiti da sa današnjom pomamom za Ozempikon koji se događa, samo nek ljudi koji su na Ozempiku i mršavi će od toga, neka promijene navike u skladu sa svim ovim što smo pričali kako bi dobili dugoročne. Ja sam stvarno sklon debljenju i sa prehranom sam uspio to riješiti bez patnje, bez kalorijskih i bez Ozempika. Ja namjerno nisam htio uvoditi priču ja o tome ne znam ništa. Ja samo kažem da sam uspio kontrolirati svoju kilažu, iako sam sklon debljenju, samo sa načinom prehrane i to bez restriktivnih dijeta. Znači ne brojim kalorije, dapače mislim da jedem jako puno kalorija, samo način na koji jedem i što jedem mi je omogućio da kontroliram svoju težinu. Super. Ja se evo slažem i slušajte svoje tijelo. I korak po korak i sve umjereno. Na kraju smo ove emisije koju ćete gledati na televizijama. Pozivamo vas da nam se pridružite i na YouTube kanalu, jer sad nastavljamo s ovim drugim dijelom gdje će nam se malo gosti i gošće opustiti, tako da jednostavno čujemo još nešto malo više o njima i što rade kad
Kad ne ne jedu. pričaju o hrani, kad ne pričaju o hrani. Uvijek je taj drugi dio jako zanimljiv. Jednim klikom samo skenirajte ovaj QR kod i pretplatite se na YouTube kanal i gledamo se u subotu. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, iako ste ih već dobro upoznali u ovom prvom dijelu, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da opet skenirajte QR kod, već smo vas to naučili kako raditi. Ena Melvan, doktorica biologije ili kemije ili matematike, kako si rekla? Više na kraju Zapravo nije jasno. bioinformatike, ali u Hrvatskoj Wow, ne bioinformatike. postoji bioinformatika, pa je onda kao biologija. Nostrificirali ste kao doktoricu Nisam se uopće nostrificirala. A gdje si završila? Gdje ste U doktorirala? Australiji. Sydney. Mhm. Dobro. Nije bilo bliže. Pa jer nije bilo bliže. Da, dobila sam stipendiju, ja sam naganjala super, New bravo. York, ali sam dobila za Sydney. I presretna sam što sam otišla u Sydney. a ne u Down New under. York. People Da. completely different, a? Da. Drugačije je to život i drugačiji mentalitet. Drugačiji život, drugačiji mentalitet i predobro žive. Dođeš, sidneš na avion, odvezeš se 20 sati i nemaš više nikakav problem koji ovdje kod nas postoji. Oni su happy people. Da, sa jako uređenim pravnim sustavom, ne rade puno, rade 7 sati dnevno, žive kao da su u Dalmaciji, toplo vrime, kupaju se, zdravo jedu, svi su u jogama, meditacijama, jako opušteni, nasmijani. Ali su dobro, oni nešto Super. društvenih mreža, isto sad regla će prvi nešto, hoće zabraniti u Australiji. Da, tako je. on će za, čini mi se, klinice ispod 16 godina zabraniti Društvene mreže. Da. Što, ja mislim da će se pričat poslije to kako smo mi našoj djeci dali telefone i društvene mreže u puno preranoj dobi. Povijest će pričati o tome kao što danas pričaju kako su s kokainom liječili prehlade početkom 20. stoljeća, tako će i pričati da smo mi dali djeci. Ja mislim da sad se vide posljedice toga i što prije unesemo izmjene u zakone koji to reguliraju i spasimo iduće generacije od preranog uljetanja u svijet društvenih mreža. Naprosto puno prerano dozvoljavamo djeci da koriste pametne telefone uopće. Ali zato sam naglasio da Australija postoje nekako drugačija, ali znači, bila je stipendija za što? Za doktorat. Ali je odmah na temu ili samo bilo, mislim, kako si došla do ove teme? Ne, na FER-u sam upisala doktorat modeliranje bakterija u crijevima. Ja, ti si kolegica s FER-a? Završila sam PMF, onda sam radila na PBF-u, a na FER-u sam upisala doktorat. I onda sam zapravo dobila tu stipendiju za dvojni doktorat kod TEL i onda sam otišla u Australiju. Ali na kraju sam doktorirala samo u Australiji, a ne na FER-u. Pa kad je vjerojatno jednostavnije, ako tako jednostavnije žive. Trebala sam jedno poglavlje manje napisati, bilo mi je već dosta. I kako onda krenuo ovaj startup svijet? Tako da sam se vratila nazad u Hrvatsku na lockdown. Nije mi uopće bilo namjera se vraćati, ja sam planirala ostati živjeti u Australiji. Došla sam doma kao par tjedana dok se ne smiri situacija, pa se tih par tjedana pretvorilo u par godina i nisam znala šta ću, ostala sam bez novaca i onda sam čula da postoji u Splitu da neko daje 20.000 kuna za dobru ideju. I onda sam rekla, pa ja imam baš dobru ideju. I pojavila se tamo i to je bilo inkubator startupa, ja nisam imala pojma u tom trenu šta je to uopće. I onda sam pobijedila na tome od Digitalne Dalmacije i nekako one thing leads to another. I radi, sve funkcionira. Zadovoljno Pa se evo, sad 5 godina nakon sam. 5 godina firma već živi i posluje. Mm-hmm. I Metabeli, kao brand je Metabeli. Ne? Kako se rekli da ime došlo Meta, evo to ćemo za Davora kad on se bavi brandiranjem. Ja sam se, znači prvo nisam mogla uopće smisliti kako će se to zvat. Na tom prvom natjecanju sam se pojavila sa naslovom personalizirana prehrana temeljena na mikrobiološkom profilu crijeva. Ja sam dobila negativne bodove jer kao ko tako išta zove. I onda sam super smislila da će se to zvat Beli. Onda sam shvatila da postoji jedna korejska firma koja već ima Beli, pa mi to nije pasalo, radi SEO. I onda nisam mogla nikako skužiti šta i u tom trenu sam pisala doktorat, imala sam hrpu metadate i onda sam bila kao, ma neka bude Metabeli i zapravo sam jako sretna jer smo se nazvali Metabeli prije nego što je Facebook nazvao se Meta. Tako da smo jako dobro prošli s domenom. I općenito da se brzo vas nalazi. Da. Davore, što ne znamo o Davoru? Pa ja sam po zanimanju dizajner, radim u reklamnoj agenciji, radim šta god treba.
bavim se između ostaloga brendiranjem, baš ste super ime smislili. Hvala. Čuo sam ga već više puta i zapamtio u sekundi, zato što zvuči poznato, a drugačije, i tu ste super posao napravili, a vidim da mi ambalaža ne izgleda loše. To od brukete dobro, da komplimente. Hvala. I sjajno je za čuti da je neke koristi od korone bilo i da ste se vratili doma i da u Dalmaciji postoji neka infrastruktura za poticanje startupa, kogod bila skromna, očito ima efekata, tako da evo, nadam se da ćete ostati u Hrvatskoj. Pa ja mislim da, i ja sam isto jako sretna sa tim gdje je Dalmacija. Došla jer sam živjela u Zagrebu 12 godina i probala sam se 3 puta vratiti u Dalmaciju. U međuvremenu izdržala bi 2 tjedna i zaključila da ne mogu tamo živjeti, ali sad se stvarno U malo Splitu to se, ipak razvila se scena podiglo, i tako da je. to je Preko baš Australije sjajno. si se vratila. Davore, ovo ljeto kad si dao te 3, ovo stvari kad smo svi na Harari, dao si ovo ljeto 3 preporuke, ubime sad 3. Bila je... 7 ih je bilo, ali ne znam ih sad ponoviti. Ali bila je ova... Bio je Sapiens od Hararija, bio je Seks u zoru. I prve 3 su ove bile. Ja sam uzeo prve 3, ne znam zašto me zazvonile. Sve 3, onda je rekla, ova me oduševila, Seks u zoru sam pročitao. Ona sam preporučio prijateljici, pa išla u biblioteku lokalnu, pa je pitala, kao imate li Seks u zoru, kaže gospođa, kod mene, toga već dugo nema. Ali nije ta tema bila, znači, hoću reći, voliš čitati knjige i preporučivati, ali ovo rekao si mi na Harariju, znači Sapiens, ali tako povijest, kratka povijest čovječanstva, glukozna revolucija i Seks u zoru i ne treba ti ništa više u životu. Pa nisam baš to tako rekao, ali to su nekako 3 knjige iz kojih sam najviše naučio o ljudima, odnosno koji su to mehanizmi koji nas pokreću. Iz Sapiensa sam razumio, Harari je jako dobar, jako puno teorija zavjere se vrti oko Hararija, posebno zato što je sad bio u Zagrebu i puno ljudi koji nikad nije čitalo Hararija, svašta priča po društvenim mrežama. Ono što je zapravo genijalnost Hararija, da neke kompleksne koncepte uspio ispričati na jednostavan, svima razumljiv jezik, pa ako pročitate njegovog Sapiensa, puno stvari će vam biti jasnije, između ostaloga kako je priča i kako je storytelling važan za funkcioniranje ljudskog društva i kako je to zapravo taj tajni sastojak koji ljude učinio uspješnim. On je izvanredno pričan, upravo on storytellingu je on super. A on je upravo u pričanju priča jako, jako dobar i to je razumio moj klinac koji je išao u 8. razred, razumio sam ja i jednako je dobar bez obzira na kakav imate obrazovni background, odnosno koji stupanj obrazovanja imate, svi razumiju šta on piše, tako da evo, Harari je stvarno dobar za to. Ne znam kakav je u proricanju budućnosti, svakakve ima vrti crne scenarije, što isto ok, treba neko vrtiti najgoru moguću varijantu, ali mene kod njega zanima njegovo objašnjenje kako je pričanje priča bilo ključno za funkcioniranje ljudskog i uspješnost ljudskog društva. Seks u zoru objašnjava ljudsku seksualnost. Hrpa ljudi je danas seksualno frustrirana. Jako puno frustracije dolazi iz tog dijela naše biologije. Seks u zoru lijepo objašnjava zašto. I glukozna revolucija kao nekakav jednostavan vodič kroz prehranu za svakoga koji ne iziskuje patnju, nego ima nekoliko jednostavnih savjeta koji omogućuju da živite zdravije, da jedete zdravije i da na kraju dana imate zdraviju starost, što je dosta važno da tu treću dob provedete zdravi. Tako da te 3 knjige su kratke, jednostavne za pročitati, svatko ih može pročitati bez obzira na obrazovanje koje ima, pisane su jednostavnim, razumljivim jezikom, a stvarno pomažu u tome da shvatite zašto stvari funkcioniraju kako funkcioniraju. Mene iznenadilo stvari kako ona stvari rekla sve može. To je prvi put da čitaš jednu knjigu o prehrani koja ona kaže sve može, ali pazi na redoslijed. Ovo što je on jako ponovio komantru, što smo rekli da moramo ispraviti oko tvoje prijateljice. Ti nisi pročitala knjigu, ali tvoja prijateljica je veliki fan i sve ti je prepričala. Da, točno, to je kako bi prošla koje poglavlje, tako bi zvala mene da mi ispriča što se dogodilo u poglavlju i onda da provjeri koliko to znanstveno ima smisla
ili nema, tako da ima znanstveno smisla. Ali, sve što ali otvorila piše. si ovu temu koja nisam toliko htio u emisiji, jer upravo riskiramo da uđemo, jer tu bi nam trebali doktori i medicinari i farmaceuti jednostavno, iako i to su veliki interesi. Ali Ozempic je sad kao neko, ja sam prije imat ćemo emisiju o financijama, ne možeš zaraditi, mislim, netko zaradi slučajno velike novce, ali ne može to biti ko pravilo. Znači, ne možeš zaraditi velike novce preko noći nužno. Ne možeš smršaviti preko noći. I debljani se ne dogodi preko noći. Debljan isto traje kroz neko vrijeme. Zašto mislimo da sada postoji magično rješenje da će mi bez ikakvih posljedica nešto skinuti? Uvijek je, što sama rekla, bakterije su pametne. Kad ove pojačaš, ove nestanu. Ovdje si isto nešto skinuo, ali pitanje je gdje će se pojaviti nešto na drugoj strani. Mislim, ja nisam liječnik, Ne, tako da ne bi okej. ulazila puno u tu temu. Božo Radić s kojim mi surađujemo, inače on zna puno više o Ozempiku nego ja. Ono što znam je da ja se apsolutno slažem da ne postoji nikakvo magično rješenje i kad smo kretali s Metabelian, zapravo je meni namjera bila mršavljenje preko bakterija, ali većina ljudi zapravo više želi taj magic pill nego što želi disciplinu, promjenu, male korake, vrijeme potrebno za to. Ozempic je magic pill. U svemu tome, on zaista ljudi mršave koji su na Ozempiku, on djeluje na mozak, odnosno na osjećaj sitosti u mozgu, tako da ljudi nisu gladni nakon toga. Oni mršave dok ga uzimaju, ali kad prestanu uzimati, opet se događa isto što se događa sa svim drugim dijetama. Mislim da je tu samo važno naglasiti, ja nisam osobno pro Ozempic, ja sam pro sve ovo što smo mi pričali po putu. Ali ako već neko bira takav put, onda zapravo da uz to promijeni barem životne navike, u smislu unesi vlakna, promijeni redoslijed kako jedeš, počni se kretat, jer u trenu kad prestaneš sa tim, opet će sve doći na isto. Ja mislim da disciplina i dosljednost su dve ljudske karakteristike koje ti pomažu u bilo kojem segmentu života. I ako ćeš vježbat disciplinu i dosljednost na prehrani, to neće se zadržati samo na prehrani, nego će zapravo utjecati na tvoje svakodnevno funkcioniranje. Tako da magična pilula vjerojatno ima smisla kod nekih ljudi koji imaju neka patološka stanja, ali za sve ostale stvarno malo discipline i malo dosljednosti može riješiti problem. Evo što si rekao, korak po korak. Korak po korak. Pa ja sam ja ne idem, ne vježujem, ali hodam, što ste isto krenuo. I ja sjećam isto te jedne rečenice kad sam rekao, ne morate ići vježbati. Ok, ali što možeš napraviti? I onda se meni svi susjedi čude kad se penjem na 8. kat. Nije puno, 8 katova. Ali ja sam rekao, dok god mogu da se ne zapušem, dobra je čuka, ne moram ići na kontrolu srca. Mislim, moraš, ali znaš da dok nemaš neki akutni problem, dok se možeš uspjeti 8. Jer to nije ništa strašno, ne bi trebalo biti. Da mi neko kažu, popeni se 15 ili već, ja bi još rekao, ali 8 katova bi trebalo biti rutinska stvar. Ako imaš vremena, rađe odi stepenicama nego liftom. To su te male promjene koje zaista čine razliku. Ne moraš sad u teretani dizati 100 kila, ali ako možeš potrošiti 5 minuta da odeš na 8. kat pješice, napravio si posao. Ali si ti napravio isto jedan dobar posao, jel ti dalje nemaš auto? Tako, nikad nisi imao života auto? Ne, imao sam auto do 2013. Mm-hmm. Onda sam nekako shvatio da mi je jeftinije da iznajmim auto. To prije Ubera, kažem, i prije Ubera, prije svega. Da, znači da iznajmim auto kad mi zaista treba. Danas, mislim, to možda nije aplikabilno za svaki grad, ali u Zagrebu doslovno za pola sata možeš imati auto pred kućom. I ja zapravo 90% vremena hodam, da češće letim avionom nego što si iznajmim auto. I zapravo, barem u Zagrebu, imaš kvartovske dućane, imaš u kvartovima dosta sadržaja da zapravo ti auto uopće ne treba. I bicikl, pješice, zapravo možeš riješiti većinu transporta unutar grada. Ljudi kažu pa ne možeš se voziti zimi biciklom. Možeš, danci se voze, naprosto postoji odjeća koja ti omogućava da se zimi voziš biciklom. I ti u Zagrebu si s biciklom za 45 minuta s jednog kraja grada na drugi.
Tako da ja hodam i to je nekako osnovno vježbanje i sad onda prvo sam hodao, pa sam počeo plivat, pa sam počeo ići u teretanu. Meni s 52 godine je dosta bitno da popravim mišićnu masu, baš zato da kad budem imao 80 mogu hodati bez problema. Pa sam sad počeo nešto raditi na toj mišićnoj masi, to je dosta smiješno, ali ide polako. Ali nekako samo odbijam patit. Mislim da je patnja dugoročno ne doprinosi rješenju, nego nađeš neki mali pomak koji te čini boljim nego što Ali htio sam bio. pitati, je li to kad si odustao od auta, jesi li onda u stvari spontano počeo više hodati, ne? Pa da, Jer se naprosto sam rekao, ok, sad neću više ići autom na posao, nego ću pješice. I uredno 40 minuta, cup na posao, stavim se slušalice u uši, poslušam vijesti, obavim telefonske razgovore. Carstvo podcasta sam otkrio zahvaljujući tom hodanju. Ima milion zanimljivih podcasta. Otkrio sam, sad postoji AI alat da si od bilo čega napraviš podcast, pa to slušaš. Tako da... Po interesima, po temama, ne? Pa da, recimo imam alat koji, nemam pojma, klijent mi iskrca 45 tona istraživanja, 700 stranica nečega. Ja si napravim podcast i hodam doma i slušam. Ili još bolje, ako trebam nešto naučiti, razgovaram sa ChatGPT-em, pitam, nemam pojma, neki dan sam ga pitao kako se formira cijena obveznica. Pa mi onda on objasni. Onda kažem, to je prebrzo si mi objasnio, ništa nisam razumio, objasni mi kao da imam 5 godina, polako, onda on polako. I stvarno imaš šta raditi dok hodaš, ali to je neka odluka. I isto korak po korak, ono što se rekao, korak po korak, skupi se po 1000 koraka. Pa da, zato što je divno s hodanjem, kad si pun energije, možeš hodati brzo. Kad si umoran, hodaš polako. Naprosto to hodanje je toliko fleksibilno da se prilagodi tvom trenutnom stanju. I onda možeš jesti što želiš poslije, kad si hodao puno, ne? Evo, ja mogu potvrditi da moj dida ima 93 godine, hoda svaki dan 3 sata, nije išao u nikakve teretane, ništa tako, čovjek sa sela i bome je zdrav i može se popet na 5. kat kod nas bez lifta, bez problema, tako da samo od Evo ti hodanja. perspektive, znači, za jedno 40 godina. I zdrav je, zaista je zdrav, znači nije samo dugovječan, nego je zdrav. Jer nije poanta živjeti 500 godina, poanta je da to dok si živ, da si pokretan. I veseo, ne I samo zdrav. i zdrav. A imaš ti još kakvih iskustva? Ili ti hodaš to po Splitu? Split se isto može lijepo džiravati? Ja imam iskustvo korelacije debljanja od kada sam kupila auto, tako da to se isto poklopilo sa tim. Hodan. Ja sam zapravo bila full u sportu do negdje 28. 9. Onda mi je malo mi je bilo više previše svega i onda se nekako sve to skupa poklopilo i doktorat i prestajanje treninga i kupnja auta i te kile koje sam dobila, ali sad sam se valjda oporavila od pustih jer sam bila jedno vrijeme 2 puta dnevno na treningu i meni stvarno već to je bilo previše. Isto bilo malo mučenja, ja? Je, tako da se slažem da se u ničemu ne treba mučiti. Ali hodan, plivan, volim se penjat po planinama, volim brat čajeve, tako da radim jogu. To je to, trudim se šta više, sad sam isto krenula postepeno to uvoditi, jer kako mi se razvuklo 1-3 godine bez treninga sam se totalno uljenila, onako da je uopće nisam mogla ni otići. Na treninga znam koliko se dobro osjećam ako prošetan ili otplivan ili nešto, tako da sam sad sam u procesu vraćanja i sad hodam, tako 10.000 koraka. Pa da, i ljudi, znaš, zadaju si neki super ambiciozan cilj, sad ću vježbat 3 put na tjedan. Onda nekad se ne osjećaš da bi išao na trening. I onda kao ne odu, onda imaju grižnju savjesti i onda odustanu od svega, kao to je sve sranje i prekomplicirano. Kazam, jak mi se ne da ići na trening, preskočim trening, ali se pobrinem da odem na idući. I nemam grižnju savjesti, jer nisam otišao na trening. Tako da, taj neki, samo postepeno napravi nešto što do sad nisi radio. Jedan korak, pa onda kad to ti uđe u rutinu, onda ugradiš nešto drugo.
I tako korak po korak. Dobro, to si rekao Ključne- disciplina i što si rekao? I rutina, I možda to nismo o tom prije Dosljednost. pričali. Dosljednost, rutina je zapravo ključ. Ti, ako imaš nekakav svoj posao, djecu, ti nemaš vremena razmišljati o prehrani, od toga kaj ćeš obući do toga šta ćeš jest. I jako je važno sve te zdrave procedure nekako pretvoriti u rutinu. Ne znam, ja dobivam svaki dan ručak na posao u toliko i toliko sati, uopće ne znam što ću jest, onim ko mi šaljete ručak sam se dogovorio načelno oko nekih principa i nema pitanja šta ćemo danas za ručak. Neki ručak dolazi i potpuno je automatiziran. I što više tih procesa automatiziraš, to je veća šansa da se te stvari doista dogode. Ja jedem nekih 10 stvari za doručak koje kupim jednom tjedno i to je uvijek u frižideru. Ja ujutro ne razmišljam šta bih danas jeo za doručak. Nego postoji neka rutina. I što više tih rutina ugradiš u svakodnevno funkcioniranje, to će stvari dugoročno zaista biti takve. Jel nije poanta što si sad ti u jednom tjednu pojeo čokoladu ili kolač, pitanje je šta radiš svaki dan. To je... I skoro poluautomatski, ovo što kažeš, ti moraš to uračunati u svoju kupovinu, jer ja znam kad ljudima ovako, kad često spomeneš, prvo moraš jest vlakna. I onda kad dođemo da je to tamno zeleno povrće, što se rekao, ko ima špinata, ali realno u dućanima imaš to u vrećicama, samo se moraš odrediti ići kupovati, ne znam, evo. Znači, ja sam tu rutinu gradio godinama. Ja danas ujutro, ja znam da u frižideru imam špinat, da imam brokulu, da imam mrkvu, nešto i da imam kiselo zelje. Nešto od toga ću pojesti za doručak. Ali ćeš pojesti ispravno, ne moraš razmišljati o tome je li to što bi trebalo ne moram biti. sad, koje ću povrće danas pojesti? Što ću smiksat? Imam četiri povrća koje nešto od toga ću pojesti i ne razmišljam šta će biti za doručak. To je sve potpuno automatizirano, ali da bi došlo do toga, to traje. Da ta automatizacija se dogodi. Ja za večeru jedem kefir sa maslinovim uljem i frižider je pun kefira. I nema sad razmišljanja, kaj imam danas za večeru, pa kaj mi se sad jede, pa nego onak. Procesi se automatiziraju. Samo gladan sam i odradiš automatski, ali odradiš zdravo, to je bitno. Znači ne da a to je malo planiranje ipak i kao s vremenom. Ti si ipak to s vremenom uveo. To sam htjela reći, to je zapravo baš ovo organizacija. Ja osobno ne mogu jesti svaki dan istu večeru i ne mogu jesti. Ne mogu niti ručak, ako sam skuhala danas, opet sutra jest taj isti ručak, ima neki psihički problem. Satina, ali zapravo da sam više onako se samo organizirati i promisliti o tome, jer nije realno da ćeš ti svaki dan kuhat 5 sati sebi, pogotovo ovako ako je posao djeca nešto. To je niti je realno, niti je održivo. Onako. Ali malo organizacije oko toga promisliti i to malo pomalo uvoditi, ne očekivati da ćeš sad magično za 10 dana riješiti sve svoje životne probleme, nego staviti cilj. Ako je to za godinu dana ili za 2 godine drugačije nego što je danas, je zapravo super. No. Jer si u nekakvoj uzlaznoj putanji, nego ako ostaneš ovdje di jesi i zapravo ćeš samo bit by bit otići. A zar nije u svemu to recept i u poslu? Onda Absolutno. recept uspjeha i u poslu, korak po korak, pa ispraviš, Absolutno. popraviš. I stvaranje navika, stvaranje nekakvih procesa. Kako u poslu, prehrani, u životu, bilo čemu. Procesi su sve. I ako se ti počneš u 3 popodne pitati šta ćemo danas ručat, šansa da taj dan izabereš ručak koji će biti najbolji za tebe je vjerojatno nikakva. Ali ako promisliš šta ćeš ovaj tjedan jesti i pripremiš se za to, šanse su da ćeš izabrati nešto što je dobro za tebe puno veće. Da, i da nije problem, ovo što on kaže, da nije problem ako ćeš pojesti kolač ili čokoladu ili neki junk, ako je to jedno 10 dana. Onako, problem je što ljudi to naprave i onda kao upadnu u krivnju i kao joj sad sam sve promašio i onda krenu opet u takvu negativno smjeru. Ja sam napravio jedan eksperiment da sam potpuno se odrekao šećera, da vidim šta će se dogoditi. Znači ja sam imao krize ko da se skidam s neke droge. To je nevjerovatno i to traje 10 dana. Baš moraš pokazati snagu volje, jer ja pretpostavljam da je tako kad se ljudi skidaju sa neke teške droge. I onda kad to prođe,
apsolutno te šećer ne zanima. Nije ti potreban. Ne osjećaš nikakvu želju za šećerom, ali pakao odvikavanja. Pa to Ne bi nikome preporučio. najčešće Candida zapravo šalje gljiva koja u nama šalje impuls mozgu i onda ti misliš da imaš craving za šećer, ona zapravo gljiva traži taj šećer, tako da nju treba izgladniti u tom periodu da bi ti mogao nakon toga I onda se što miriti smanji broj sad. Candide. Pa dođe u nekakav normalan broj, ali neće više biti taj craving koji se ljudima izaziva. Ja mislim da ste se vi meni sjajno nadopunjavali danas. Tako da vidjeli smo tebe u jednoj drugoj ulozi, ali ja sam te uvijek volio slušati o toj hrani, jer si uvijek kad si govorio s toliko strasti i Ja volim jest. Ne voliš jest, ali si isto tako bio uvjeren da možeš drugima pomoći da im bude bolje, jer imao si dojam da su imaš iskustvo vrlo pozitivno i onda si sa velikom strašnim tonom, kao prorok, širio. Življavio sam ljude po večerama. Meni uvijek, ja sam to zapamtio, meni to uvijek bilo. Ali sjećam kad si mi poslao tu prvu knjigu, evo ti odmah knjiga, bio Klemski, ja počeš čitati. Ma brate, ko će ovo? Ali kad smo ovo pročitali, ja sam rekao, ovo je jednostavno, ovo je, bio Klemski, da, sad ću ja igrati rang listu i natjecanje. Puno se preklapaju te knjige, ali ova je puno bolja i dovoljno je tu knjigu pročitati. Jednostavnija je za svakodnevnu primjenu u životu. Puno sreće sa startupom, sa Metabelijem, tu je dizajner, ako bude što još trebalo nešto tvikat, ali mislim da je Hvala što se brineš za moj prosperitet ekonomski. Više ja želim pomoći startupima. Na kraju smo još jedne špice s macanom, preplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas i dalje, komentirajte i pišite što vas zanima i koje goste želite vidjeti. Gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.